Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good Good morning, morning, Miss. 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 Fine, thank Thank you. you. Alhamdulillah. Okay, today we're going to learn about a type of English text called report text. Topiknya adalah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Indonesian Traditional Food Culture. Seru bukan? Sebelum mulai, Ibu akan nanya dulu nih, siapa yang di sini tadi pagi sarapan nasi? Boleh diangkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Hampir semuanya sarapan nasi. That's a great example of how important traditional Indonesian food is in our daily life. Next, kita akan membahas slide kedua, yaitu what is a report text. Oke, first, ada yang sudah pernah dengar istilah report text sebelumnya? Has anyone heard about report text before? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Belum, Miss. Oke, Ibu akan kasih contohnya ya. Kalau kalian nulis, menurut saya, rendang itu enak banget. I feel rendang is a delicious. Itu bukan report text, karena itu pendapat pribadi. Tapi kalau kalian nulis, rendang is a traditional dish from West Sumatra, made from beef and spices. Nah, that's it, a report text. It is a fact, not an opinion. Do you understand? Yes, Yes, Miss. Miss. Yes, Yes, Miss. Miss. Yes, Ibu. Okay, next. Kita akan membahas structure of a report text. First, now let's talk about structure. Report text has three main parts. Perhatikan slide-nya ya anak-anak. Yang pertama ada general classification, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan topik yang akan dibahas. Yang kedua ada description, bagian inti yang menjelaskan fakta dan detail topik, bisa lebih dari satu paragraf. Yang ketiga ada conclusion, bagian penutup atau ringkasan sangat singkat berbentuk kesimpulan di akhir. Oke, sekarang Ibu mau tanya, who can repeat the three part of a report text without looking at the slide? Siapa yang mau coba? Saya, Miss. Ya, boleh. Silakan. Yang pertama itu ada general classification, terus ada description, conclusion, and conclusion. Ya, excellent, perfect, Putri Bintang. Remember ya, classification, description, and conclusion. Easy, right? Okay, let's move to the next part about situation where report text is used. Sekarang kira-kira di mana saja kita bisa menemukan report text dalam kehidupan nyata? Can anyone guess? Ada yang mau coba tebak? Saya Miss, Ya, boleh. di buku pelajaran, in the newspaper. Great answer, yes. Report text can be found in the school assignment, textbooks, and encyclopedias, article, and news media, and even research reports. Jadi, belajar report text sangat penting dan berguna untuk kehidupan kalian di kedepannya. Next, kita akan membahas karakteristik and features. Oke, di bagian ini yang paling penting. Now we will learn about the feature of characteristic of a report text. Ada 6 ciri-ciri yang perlu kalian hafal dan pahami. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada simple present tense yang digunakan karena kita menyatakan fakta umum untuk fakta umum yang masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, no personal opinion, yang artinya adalah menghindari pendapat pribadi dan tulisan juga harus netral dan objektif. Yang ketiga ada technical vocabulary, yang dimana menggunakan kosakata khusus yang berhubungan dengan topik. Yang keempat ada linking verbs, yaitu menghubungkan subjek
dengan deskripsinya secara jelas. Yang kelima ada logical structure, yaitu setiap paragraf fokus pada satu subtopik agar mudah dipahami. Yang keenam ada general subject, yaitu menggambarkan kelompok atau kategori, bukan satu benda yang spesifik. Okay, now let's check our understanding. Ibu mau tanya, which one is a report text? A. Saya rasa soto ayam ini sangat enak. B. Soto ayam is a traditional Indonesian soup made from chicken, broth, and spices. Which one? A atau B? Silakan B, yang Miss. menjawab. B, Ya, Miss. correct. That's an answer. B. Because it is a fact, not a personal opinion. Kalian sudah mulai paham ya. Great job. Next, kita akan membahas tentang example of a report text. Di sini ada yang mau baca? Saya, Miss. Boleh. Silakan, Mutia. Indonesia is a big country in Southeast Asia with more than 1,700 islands and hundreds of different ethnic groups. This diversity has created a wide range of traditional foods that are unique, flavorful, and deeply connected to local culture. Indonesian food culture is one of the richest in the world. Nah, thank you Mutia. Di sini saya akan jelaskan untuk general classification, yaitu isinya adalah bagian dari general classification adalah paragraf pembuka yang memperkenalkan topik secara umum. Yang kedua ada description. Description tentang rasa dan tentang cara memasaknya ya. Siapa yang mau bacain untuk description yang pertama? Saya, Miss. Ya, silahkan. Most Indonesian dishes are known for their strong and tasty flavors. Cooks use a blend of fresh spices called bumbu, which includes garlic, shallots, chili, ginger, and turmeric. Rice is the main food and is eaten at almost every meal. Common ways of cooking include frying, grilling, steaming, and simmering in coconut milk. Thank you for reading, Marsha. Ini saya akan jelaskan di sini. Kalau di sini itu menjelaskan di paragraf description yang pertama itu menjelaskan tentang cita rasa dan cara memasak masakan Indonesia. Yang selanjutnya ada description yang kedua tentang budaya dan contoh makanannya. Ada yang mau baca? Saya, Miss. Ya, silahkan. Food is a big part of Indonesian culture. Traditional dishes like rendang, spicy beef, gudeg, jackfruit stew, and satay, grilled meat skewers, are served at celebration and daily meals. Street food is also popular and can be found everywhere across the country. Oke, thank you for reading, Tasya. Di sini, di paragraf ini menjelaskan hubungan makanan dengan budaya di Indonesia. Next, ada conclusion. Siapa yang membaca conclusion di bagian terakhir? Saya, Miss. Ya, boleh. In short, Indonesian traditional food culture is rich, diverse, and meaningful. It is an important part of the nation's identity and should be preserved for future generations. That's right. Thank you, Diva. Jadi, di conclusion di paragraf terakhir ini adalah isinya itu menyimpulkan keseluruhan isi teks secara singkat ya. Oke, Ibu mau tanya nih, does anyone know where rendang comes from? Rendang itu dari daerah mana sih? Ada yang Sumatera mau jawab? Barat, Bu. Dari Sumatera Barat, Barat, Miss. Miss. That's right. Rendang is from West Sumatra and it is famous all over the world. Keren banget ya makanan Indonesia kita. We should be proud. Next. Okay, why is
report text is important because it can build our knowledge and improve our writing skill, and then encourage research and prefers a culture. And it can you also use in the real life. And the next, quick comparison between report text and descriptive text. Before we finish, ada satu hal penting yang perlu kalian tahu. What is the difference between report text and descriptive text? Sering banget nih ada yang tertukar. Di report text, we talk about a group or a category in general. Contohnya, Indonesian food use many spices. Di descriptive text, we talk about one specific person, place, or thing. Contohnya yaitu, this bowl of rendang from Padang is very spicy. Jadi, ada yang tahu apa perbedaan utamanya? Ada yang mau jawab? General versus specific, Miss. Umum dan spesifik. Betul. Excellent. That's exactly right. Report text bisa disebut general. Sedangkan descriptive text itu spesifik. Kalian cepat sekali paham ya. Oke. Kita lanjut ke Q&A session ya. Ada yang mau bertanya? Saya Miss. Miss, saya mau nanya. Ya, silahkan. Does a report text have to use English? Report text. Oh, not necessarily. A report text is a type of text yang bisa ditulis dalam bahasa apa saja, but in English class, we practice in English ya. Do you understand, Arsya? Oh, mengerti, Miss. Makasih, Miss. Okay. Next question. Miss, Ada saya yang mau mau nanya. bertanya? Ya. Can we use I in a report text? No. A report text must be objective. Hindari kata I think, atau I feel. Keep it natural and factual. Do you understand, Putri Okay, Bintang? thank you, Miss. Paham. Okay. Next question. Saya Miss mau bertanya. Ya, silakan. What is the difference between report text and descriptive text? Okay. Report text talks about a group in general, and a report text itu membahas kelompok secara umum. Descriptive text membicarakan one specific things atau membahas satu hal yang penting, yang spesifik. Mengerti, Marsha? Yes, Miss. Thank you. Okay. Next. Saya Miss mau tanya. Alright, Tasya. Pertanyaannya adalah, how many paragraph does a report text need? At least 3 paragraphs. 1 for general classification, 2 for description, and 1 for conclusion. But you can always add more description for the paragraph. Alright, anak-anak, we have reached the end of today's presentation. So, to summarize everything, a report text is an important type of writing that helps us share information in a clear, logical, and objective way. Dengan belajar report text, kalian jadi lebih terlatih untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Sebelum kita tutup, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? That's all
about my learning today. Thank you for hearing my explanation today. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini bisa kamu terapkan di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Thank you so much for paying attention today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss.